سلام زخبركم تقاتلتي مانا انفو ميديا كما يتوعلو نلوم ربع على 11 ورح قلت شان عسران شدشتن كم تلمود زيتا فلالي وانا وين حاد صرتي زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم متيلخو مكتالكم يعدم كبرات تقاتلتي نزا channel لانا معباي توم حدث زخونكم سبسكرايب كبرو توم زغبركو دوما شير لايك كومنت مكباراي تحموق ندابلكو نابزي ناي حج مدبات كسكرو بقدامنا تزغربلكم كبرات تقاتلتي حدا بريكينج نيوز علنا. The Eritrean Blue Revolution Front's diplomatic delegation held a significant meeting with US House Speaker Mike Johnson, one of the highest-ranking officials in the American government and third in the presidential line of succession. زبل هذا عبزين له. تمالون قربة بيهلكم يرب زغربة معلتات حدش نقدر كله خمس خل مالتي. بس مسألة مار ناي كفل الدبلوماسي ناي برجيد جنبار زباو معبل برجيد نحمدو. حجون حدا عود سخونة دبلوماسيا وصراح أب واشنطن دي سي صريحة مالو كم زازم ببالكم تصنعكم بار ناي إيرترا بلو ريفولوشن أب تي ناي منقص أمريكا بيت صحفتي مبال سالساي ويك أب سالساي درجة زسرع زلعالي سلطان زلو بعال سلطان ناي يو اس هاوس سبيكر مايك جونسون تراخيبو مالو أب زتفلالي قدات دما سفيحين فريام كا فريات زلو ديسكشنز ويكا زرربا كايدو مالو أب هومان رايتس بزعبا أب إيرترا زفتصم زلو كبيد سبقاوي مقاز سبقاو مسلاتن ناي إيرترا منقستي أب ساعة زقابرو زلو كله عينة نتفتاتنون سفيح زرب تغيرو له مالتي ازي تزرب نامنتاي علامة خمس غير أو غلهم بعلهم كتقمتو تغليهم ديتيلس نايتي استخايد دبلوماسيا ركبات جن أب زقص زلو مدب بفلاي بعل ممر بينو في بعلهم مزيوم كقلت لكم يا مالتي إذا كان دارجا خابزي أبز حلف عمتات بدرجة دم بتقاومون بدرجة ناي جمبار زبا معبل برجيد حمدوما إتي زلعالة دبلوماسيا وركب تبعي لخط قاسي الفلايك أمس بنكس أمريكا زكايد مالتي إذا زري كبار كبرات تخاتلتي كاب جزية ناب جزية منكس أمريكا بفلاي مالتي أبز عالم زي تزحية لمنكس ويك أبز ساعات زي بزوح دبلوماسياوي عودات كم تسأل كازخل منكستي كساب كنديناي زأكل نزو قداي زقمت هيبو خمزلو ن بوليتيكا زرداء سب قلل زبالة ملسي مالتي نتهم بوليتيكا خيتردو أبز حالف أوان بزعبا زي أبا أمريكا خكايد تصنحي ويكا إذا كايد زل ديبلوماسيا وركوات كنا شو خك قالوا له بزح صفوتو نسبات بزحزن ملكعون تقاومتي زبهالو سبات مالتي خبتم دقفت هكذا فرحين رعدن طرحينا رينا أب واشنطن دي سي بوتون كم تمنطلون ولق ملاخي سياس افورق خيترفه بعد وصي تزاربلو مسكرنات ينارينا ابزنا يدم بفتح زلو عشنت جن انتس بتعبيت انتس بحسدنا دي بقال خال استفلالي نغرات زز كايز زنبرن زلون دبلوماسياو صارتات كقالولن كناشون سات بزحات رينانا اتوم سب سراح جن بتكبار انداسرحو ولاون سبات اندازلفوم انداصرفوم بتكبار نعلم يريوالو نهزب يرتراون يريوالو مالتي أبزي ناي نفسه كفت قالساي بفلاي دما تبحلنا بقنعنا انك قالس دلسب كل عينة مورالاوي فاينانساو كل عينة دقف كقبرو لهم يزقبا زوم سبات زيوم أب قدمو جنبار وريدهم بات زغل وزبالة باتي أب ساعات زي دما أبز اوانزي كسرع زغل دبلوماسي أو صعري زل على الركبات يكايدو لو مالتي سلازي ويلدان ازيوم كبري يزقبون كالت نزي زيتا خاير دبلوماسي أو ركب كساب كنديناي أقداسنوتون عبيتون كتراغاقصون تدليخم فلوت قديم بوليتيكانيان أمباسادرن تيبور ناجي أبزا قدم ساعات بيلو أبناتو تويتر أكاونت ويكا إكس صحافة بزعبا زيستخايد ركب تملكت أبزي اللاتكم Great to see Eritrean Blue Revolution Front diplomatic team meet with the most senior US member of Congress, Speaker Mike Johnson. All of US government finally seeing extent of Isaiah's regime's brutality. No amount of dollar lobbying will hide the truth of prison nation's horrors. حجي زي أتريوا لكم من تايزي بزلو ناي بلو ريفولوشن أب أمريكا مس منقس أمريكا مستزلع على سلطان زلو وسب تراغيبهم زكايدو زرب بتاعم الدس فيديو زي دما عموداتا منقس أمريكا نزي منقس قاسناي برغيدنا حمودو كساب كنا ناي قلعتا خمزوبون كومون ناي إيرترا منقستي ناتو بروتاليتي ويكا ناتو قفعتات ناتو چكانه عموداتا خريئو جميرو زبل ملختي زم حلال زلو مالتي سلازي ازي بلوبيس كلامه لغيركا زحبا مستيرات ايكونن ناي هقدف مستير اب مال العالم
ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ዘሎ ሓድሽ ነገር እዚ እዩ ምዚ ኣብዚ ከባቢና ኣብዚ ሰዓት እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ኩነታት እውን ኣተሓሒዝካ ክረአ ከሎ ኣገዳስን እዋናውን ዝኾነ ፖለቲካዊ ምዕባለ እዩ ብምቕፃል ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ሎማዓንቲ ኣብ ሓፈሻዊ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ኣብቲ ዶባት ከባቢ ዘጋጠሙን ሎማዓንቲ ዘለዉ ሓደሽቲ ምዕባለታትን ናይ ሕፅረ ኣቢለ ክገልፀልኩም ከም ዝፍለጥ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ምድላዋት ብክልቲኡ ወገን ይካየዱ ኣለዉ ትማሊ እውን ቅድሚ ትማሊ ሓቢረኩም ነይረ ሕጂ እውን ከም ዝሪኦ ዘሎ እልቢ ዘይብለን ናይ ህዝቢ ኣውቶቡሳት ተፃዒኑ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ቅድመ ግንባር ይወፍር ኣሎ ናይ ሲቪል መኪና ጥራሕ ዘይኮነ ብታንክታትን ዱራዓት መካይንን ዝተሰነየ ኣዝዩ ገዚፍ ቃፍላይ ወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዶባት ናይ ትግራይ ዓሪዱ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ሓደሽቲ ምዕባለታት ኣብቲ ግንባር ዘሎ እዩ ብወገን ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ሰራዊት ክሳብ ሕጂ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንፅበዮ ወይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ዝግበሩ ርክባትን ዝውሰኑ ውሳኔታትን ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ቁልዓተ ወይ ክፉታት ኣይኮኑን ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ናይ ትግራይ ፍላይ ኣብ ዓዲግራትን ሽረን ግን ዝተፈላለዩ ርክባት ምስ ናይ ኤርትራ ናይ ሴኪሪቲ ሰበስልጣን ከምኡ ወታደራውያን ሓለፍቲ ከም ዝተካየደውን ሓበሬታታት ኣሎ ነዚ ግን ከምቲ ዝበልኩኹም ብሳልሳይ ኣካል ወይ ብስእሊ ብገለ መልክዕ ክተረጋግፆ ኣፀጋሚ እዩ ባህሪ ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ምንቅስቃሳት ከምኡ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብካልእ መዳይ ሎማዓንቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ግንባራት ወይ ከዓ ናብ ከባቢ ዶባት ናይ ትግራይን ኤርትራ ናብ ዝፅግዕሉ ዘሎ እዋን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ከባቢታት ገዲፉ ብምውፅኡ ተቃለስቲ ወይ ከዓ እዚኦም ዕጡቃት ፋኖ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተቆፃፂሮም ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ደቡብ ጎንደር ደብረ ታቦር ትበሃል ከተማ ተቆፃፂሮማ ከም ዘለውን ብዙሓት ማዕከናት ዜና ይገልፃ ኣለዋ እዚ ደብረ ታቦር ከም ተቆፃፀሩን ካልኦት ንኣሽቱ ከተማታት ከም ተቆፃፀሩን ካብ ብዙሓት ሰባት ይግለጹ ኢሉ ግን ኣብ ሰዓት እዚ መረጋገፂ ተረኺብሎ ናይ ኣማራ ክልል ወይ ከዓ ናይ ክልል ኣምሓራ ናይ ቢሮ ፀጥታን ድህንነትን ክዘውፅኦ መግለፂ ኣሎ ናይ ሕወሓትን ሻዕብያን ፋኖን ዕጡቃት ኣብዚ ክልል እዚ ዝተፈላለየ መጥቃዕትታት ገይሮም ብዙሓት ከተማታት ተቆፃፂሮም ከም ዘለዉ ባዕሉ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ፋኖ ሎማዓንቲ ኣብ ደብረ ታቦር ካልኦት ንኣሽቱ ከተማታትን ተቆፃፂሮም ኣለዉ ሕጂ እውን ከም ዝበሃል ዘሎ ከባቢ 35 ኪሎ ሜትር ካብ ርእሲ ከተማ ናይ ክልል ኣምሓራ ዝኾነት ባህር ዳር ርሒቆም ከቢድ ዝኾነ ውግእ ይካየድ ከም ዘለውን ሲቪላውያን ሰባት ከይተረፈ ክሕብሩ ፀኒሖም ኣለዉ ማለት እዚ ምዕባለ እዚ ምስ ምውፃእ ወታደራት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ወታደራት ኢትዮጵያ ናብ ግንባር ዝተተሓዘ ድዩ ወይስ ሓፈሻዊ ናይ ፋኖ ስፍሕ ዝበለ መጥቃዕቲ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ስለ ዝተጀመረ እዩ ዝብል ግን ክሳብ ሕጂ ዝተረጋገፀ ነገር የለን ማለት እዩ እዚ ኣብ ከባቢ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ኩነታት ግን ኣዝዩ ኣሰካፍን ዳርጋ ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኹ ፊስካ ዝፅበ ዘሎ ብክልቲኡ ወገን ወተሃደራዊ ምንቅስቃስን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብካልእ መዳይ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ ናይ ስዑድያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ኣሎ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምእታው ብዙሕ ነገር እዩ ዘመላኽት ሓደ ኣብዚ ከባቢ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትን ዝካየድ ዘሎ ቁርቅስ እዩ ብፍላይ ካብ የመን ጀሚርካ ኣብ ሱዳን ልዕሊ ዝኾነ ብዘን ክልተ ሃገራት ማለት እዩ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ንዓና ዘይረኣየና ኣዝዩ ፕሮክሲ ዝኾነ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብርኡይ ግን ኣብ መንጎ ስዑድን ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትን ይካየድ ኣሎ ኣብ ሰሙን እዚ ከም ዝፍለጥ ንኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ከይተረፈ ንዕጡቃት RSF ትድግፍ እያ ተባሂሉ ብዙሕ ወቀሳታት ቀርባ ቀኒዩ ትማሊ እውን ክሳብ በዓል ሮይተርስ ከይተረፈ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝበሃል ክልል ማዓስከራት ናይ RSF ወታደራዊ ማዓስከር ናይ መሰልጠኒ ከም ዝተረኸበ ብሳተላይት ዝተሰነየ ስእልን ቪድዮን ዘርጊሖም ነይሮም ማለት እዚ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ስዑድ ዓረብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጉዕዞ ናብ ኣዲስ ኣበባ እውን ምስ ዝተተሓዘን ከምኡን ምስ ጉዳይ ኤርትራን ምፅጋዕ ወታደራት ኢትዮጵያ ናብ ዶባት ኤርትራን ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ይገልጹሎ ማለት እዩ እቲ ኣገራሚ ነገር ድማ ሎማዓንቲ ነዚ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድ ዓረብ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ፕራይም ሚኒስተር ገለ ዘይኮነ ተቐቢልዎ ናይ ሴኪሪቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኣማኻሪ ናይ ፕራይም ሚኒስተርን ናይ ድህንነት ሓላፍን ዝኾነ ሬድዋን ሑሴን ተቐቢልዎ እዚ ንባዕሉ ሓደ ዘመላኽቶ ነገር ኣለዎ እቲ ጉዳይ ህፁፅን ወይ ከዓ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ጉዳይ ምዃኑን ርዱእ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እዮም ዘለዉ ሓደሽቲ ምዕባለታት ኣብዚ ሎማዓንትን ትማልን ብፍላይ ዝወዓሉ ንዘለዉ ሓደሽቲ ምዕባለታት እንዳራና እንዳተኸታተልና ድማ ኣብ በቢግዚኡ ኣብዚ ክነቕርበልኩም ኢና ክቡራት ሰማዕቲ ካልእ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መስራቲ ናይ EBS TV ኣቶ ኣማን ፍስሃ ፅየን ዓሪፉ
ኢቢኤስ ቲቪ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ብሕቲ ቴሌቭዥናት እዩ። መብዛሕትኡ ኣብ ምዝንጋዕ መደባት ምዝንጋዕ ፕሮግራማት ዘቕርብ ኢቢኤስ ቲቪ ከም በዓል ሰይፉ ፋንታሁን ዘቕርብሉ ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ የቤተሰቦች ጨዋታ ዝብል ካልኦት ዝተፈላለዩ መደባት ዘቕርብ መደበር ቴሌቭዥን እዩ። ኣቶ ኣማን ኣብ ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ዕለት 11 ለካቲት 2026 ከም ዝዓረፈ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ። ኣቶ ኣማን ካብ ኤርትራውያን ስድራ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ዝዓበየ ከም ዝኾነ ፈለጡ ይገልጽዎ። ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ እውን ኤርትራዊ ከም ዝኾነ ክዝረብ ሰሚዕና ኣለና ማለት እዩ። ኢቢኤስ ኣብ 2008 ተመሰረተ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደበሩ ኮይኑ በቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ጨንፈር ይመሓደር። ኢቢኤስ እቲ ናይ መጀመርታ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሰረተ ናይ ብሕቲ ቻነል እዩ። መደባቱ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዘቕርብ ኢቢኤስ ዝበዝሑ መደባቱ ኣብ ምዝንጋዕ ዘተኮር እዮም። ከም ዝርርብ ቶክሾው፣ ፀወታታት፣ ድራማታት፣ ፊልምታትን ካልእን ይቐርብ። ተወሳኺ እውን ንጽጉማትን ድኻታትን ዝሕግዝ ሰብ ከም ዝነበረ ይንገረሉ። ኢቢኤስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ወፃኢ ሃገራትን ብሚልዮናት ዝቁፅሩ ተኸታተልቲ ዘለዎ መደበር ቴሌቭዥን እዩ። ብዙሓት ሎማዓንቲ ናይዚ ኣማን ፍትሃፅን ጀማሪ ናይ ኢቢኤስ ወይ ከዓ መስራቲ ናይ ኢቢኤስ ሞት ኣመልኪቶም ናይ ሓዘን መልእኽቶም ክሰዱ ኢሎም ኣለዉ። ክሳብ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹሉ፣ ካልኦት ዝተፈላለዩ ፍሉጣት ሰባት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ማለት እዩ። ብዙሓት ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ ኣማን ፍትሃፅን ጉዳይ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ የተሓሕዝዎ ኣለዉ። ትዝክሩ እንተኾንኩም ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ኣቢሉ ነዚ ናይ ኢቢኤስ መስራቲ ክስ ቀሪቡሉ ነይሩ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ። ብፍላይ ድማ ሰይፉ ፋንታሁን ኣብ ዘቕረቦ መደብ ምስ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ፌክ ኒውስ ገለ ዝተሓዘ ዜና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ነይሩ። ክስታት እውን ተመስሪትዎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ምክርኻር ከም ዝነበረ እውን ይንገር እዩ ማለት እዩ። በዚ ኮይኑ በተ ግን ንሓውና ኣማን መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ንመላእ ስድራ ቤቱ ድማ ጽንዓት ይሃቦም ክንብል ንደሊ። ቀፂለ ዘቕርበልኩም ክቡራ ተኸታተልቲ ኣብ ኤርትራ ደው በለለይ ክብል ለጸልካ ብዘይ ስንኻ ሑፃ ምቑርጣም ካብ ነዊሕ ተለሚዱ እንድዩ? ብፍላይ ድማ እዘን ኣዴታት ኮይነን ናይ ኣደ ስራሕ ዘይሰርሓ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብዚ ዝሓለፈ 34 ዓመት እውን ብኣዝዩ ኣሉታዊ ዝኾነ ኣብነት ዝጥቀሳ እዘን ኣብ ዲያስፖራ ዝቕመጣ ኣዴታት እየን። ናይ ብሓቂ ኣዴታት ክድፈራ ስለ ዘይብለን እምበር እዚአን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሞ በደልን እስቲል ክሳብ ሕጂ ዝፈጽሞ ዘለዎ በደልን እዚ ኢልካ ክግለጽ ኣይክእልን እዩ። ሕጂ እዚአን ትርእይዎን ዘለኹም ኣብ ዝገምገም ባሕሪ ዘለዋ ኣዴታትናሲ ኣዴታትና ክንብለን እንታይ ደኣ እሞ ክንብል ማለተይ ክብረት ስለ ዘለና ናይ ኣዴታት ኢና ከምኡ ንብል ዘለና ማለት እዩ እምበር እዚአን ናይ ብልቢ እየ ዝብለኩም ኣዝየን ጨካናት ደቂ ኣንስትዮ እየን። ሕጂ እዚአን ካብ ዲያስፖራ ዝኸዳ እየን። ካብ ዲያስፖራ ኸይደን ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኸይደን ዝብልኦ ዘለዋ ብቪድዮ ኣብዚ ቪድዮ ከቕርበልኩም እዮ ማለት እዩ። ግን ንኽረዳእና ማለት እዩ ካብዘን ኣብዚኣ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣነ 100 ካብ 100 ርግፀኛ ኮይኑ ክዛረብ ዝደሊ ካብዘን ኣብዚኣ ዘለዋ ኣዴታት ካብ ወፃኢ ንወደን ናብ ኣይኮነን ናብ ኩናት ክሳተፍሲ ኣብ ግዜ ኩናት ከማን ናብ ኤርትራ ከም ዘይኸዳ ኣነ ርግፀኛ ክኸዳ ኣይክእላን እየ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ስለምንታይ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ህዝቢሲ ስለምንታይ ይቕበሎም ኣሎ? ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ክነፅጎም እዩ ዝግባእ። ዝኾነ ኤርትራዊት ኣደ ታብ ኤርትራ ወዳ ወሊዳ ንኩናት ንግሆንጎ ጽባሕ ንኩናት ትህብ ዘላ ኣደ ነዚአን ክነፅገን እዩ ዝግባእ። ንሕና እውን ናይ ብሓቂ ክንሰርሓሉ እዩ ዝግባእ። ብሜድያሲ ክስራሓሉ እዩ ዝግባእ። ከምዚአን ዝበላ መላገፅቲ ከምዚአን ዝበላ ተበለፅቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር መፅአን ተቐባልነት ዝበሃል ክህልወን ከም ዘይብሉ ሕጂ ሰብ ግዜ ኮይነን ይኣትዋ ይወፃ ኣለዋ፣ ብህዝቢ ኤርትራ ይላገፅ ኣለዋ። ፅባሕ ንጎ ግን ኩለን እዚአን ተሓተት እየን። ምናልባት ብዙሓት ካብዘን ቅድሚ ሕጂ ንስርዓት ህግደፍ ዝድግፋ ዝነበራ ኣዴታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ተቃለስቲ ኮይነን ብዙሕ ቃለ ምስክርነት ዝህባ ኣለዋ እየን። ሕጂ እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝገብርኦ ዝነበራ ተግባር ወይ ከዓ ዝገብርኦ ነበራ ደገፍ ነቲ ስርዓት ኣብ ምንታይ በዓላ ውዒሉ ንዕአን ዋላ ንነብሰን ኣብ ምንታይ ኣውዲቕዎን ፍሉጥ ነገር እዩ። ካልእ ብርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ዝደሊ ካብዘን ኣዴታት እዚአን እውን ፅባሕ ንጎ እቲ ስርዓት ክሳብታ ኣብ ሃገረን ከይደን ብሰላም ዝቕመጣ ወይ ብሰላም ስድራ ቤተን ህይወተን ክሕልፋ ከም ዘየፍቅደለና ርግፀኛታት ኢና። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ጣልያን ኮይነን ካብ ግዜ ሰውራት ሒዘን ነዚ ስርዓት እዚ ደው ካብ ዘበላ ደቂ ኣንስትዮ ንቦንድ መግዝኢ ገለ ተባሂሉ ውላድ ከይወለዳ እውን ብዙሕ ዓመታት ሰሪሐን ነዚ ስርዓት ዝድግፋ ዝነበራ ኣዴታት ኣብ ኤርትራ ከይደን ንብረተን ኣብ ዝሓተታሉ እዋን
ገዛውተን ንብረተን ብምሉእ ተሃጊሩ ካልእ ትረፍ ዝጥቀማሉ ዝነበራ ፓስፖርት መሐከሚ ኣብ በዓል ጣልያን እውን ንኸይህቦን ወይ ንኸይሕድሱለን ዝተኸልከለ ኣዴታት ኢና ሰሚዕና ርኢና ብቃለን እውን ዝመስከር ኣለዋ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ማለት ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ በቃ ክርዳእካ ኣይክእልን እዩ ብዝኾነ ግን እዚአን ስምዖን ኢኹም እንታይ ክትብለን ትኽእል እዚአን ኣብ መወዳእታ ዝቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓንቲ ኣዝያ መሳጢት ዝኾነት ታሪክ ክቕርበልኩም እየ ሓንቲ ሓፍትና ሎም ማዓንተ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳፈተሽኩ ከለኹ ዝረኸብኳ ቪድዮ እዚ ከምዚ ዓይነት ተግባር ብፍላይ ብኤርትራውያን ብፍላይ ድማ እቶም ካብ ዓዲ ክንወፅእ ከለና ዝተፈላለየ ሽግር ዝተፈላለየ ፀገማት ኣጋጢምና ካብ ዶባት ብጥኢት እናተሰሓትና ወፂና ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ዓፋር ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ዝኾነ ፅቡቕ ንዝገበሩልና ሰባት ብከምዚ ኣብ ፅቡቕ ቦታ ምስ በፃሕና ምምስጋን ንባዕሉ ልዕሊ ነቶም ሰባት ምድጋፍን ንኣምላኽካ እውን ምምስጋንን እዩ ማለት እዩ እዚኣ ቃለ ምስክርነት ምስ ሰማዕኹ ኣነ ናይ ብሓቂ ገሪምኒ ኣነ ንባዕለይ እዚ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣብ ዝኣቶ ኩሉ ተዝኣቶ ኩላ ኣብ 2006 ማለት እዩ ተዝኣቶ ኩላ ህሞትስ ኣፀቢቐ ዝፈልጣ ከም ካልኣይ ዝተፈጠርኩ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ቀትሪ ስለ ዝኾነ ዝሰግረሉ ዝነበርኩ ናብቲ እዋነት እውን ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ከባቢ ናይ በዓል ስርሓ ብጥኢት ዝቕተሉሉ ዝነበሩ እዋን እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ እውን ኣነ ዝኣቶ ኩላ ድሕሪ 2 መዓልቲ ሰባት ኣብኡ ከም ተቐትሉ ሰሚዐ ስድራ ቤተይ እውን ብዙሕ ዳርጋ ን2 ዓመት ዝኸውን ድሃይ ከይሰምዑ ኣብ ሸቐሎቶም ገለ ነሕሊፎም እዮም እዚ ናተይ ቃለ ምስክርነት እዩ ግን ኣብ ዛላምበሳ ምስ ኣተኹ ወይ ኣብ ትግራይ ምስ ኣተኹ ህዝቢ ትግራይ ኣዴታት ትግራይ ዝገበራልና ፅቡቕ ነገር ዝገበራልና ማለት ደገፍ ምምስጋን ማለት ንኣምላኽካ እውን ምምስጋን ቃልካ ምምስካር ማለት እዩ ኣይ ቲንክ እዚ ኩሉ ኣሽሓት መንእሰይ ናይ ኤርትራ ብትግራይ ክሓልፍ ከሎ ዳርጋ ዝበዝሕ 99% ክብል ክእል ኣነ ኣዝዩ ፅቡቕ ደገፍን ምቅብባልን ተገይሩ ብፍላይ ድማ ቅድሚ 2018 ዝነበረ ኩነታት ማለት እዩ ሕጂ ናይዚ ሓፍትና ታሪክ ስምዑ እሞ ናይ ብሓቂ ንፍዕቲ ብራቮ ከምዚ ዓይነት ቃለ ምስክርነት ከምዚ ዓይነት ንማዕተብካ ክትብል ፅቡቕ ንዝገበሩልካ ሰባት ምምስጋን ክሳብ ክንደየናይ ደስ ከም ዝብል ኣይኮነ ንዓኣት ንዓና ከማን ደስ ይልና ማለት እዩ ስለዚ ናብታ ቪድዮ ክሕልፈኩም እየ እዚኣ እንዳበልኩም ባር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ኣዳልየልኩም ዝነበርኩ መደባት በዚኣ ወዲ ኣለኹ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ደሓና ምስዩ ሰላም ሰላም ከመይ ኣለኹም ኩላኩም ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ድማ ብጣዕሚ ብኣገዳሲ ጉዳይ መፅየ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ነገር እዩ ካብ ዓድና ወፂና ንመፅእ ከለና ኣብ ፅቡቕ ግብሪ ዝገበሩለይ ሰባት ካብ ኡምሪ ክፈልዮም ዘይክእል ሰባት በቃ ኩሉ ግዜ ብዛዕባኦም ዝሓስብ ኣብ እቱ ምስ በልና ኣብ ዛላምበሳ ትርሓስ ትበሃል ሰበይቲ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር ዝገበረለይ ኩላትኩም ተጋሩ ናብ ኩላኩም ኤርትራውያን ከዓ ናብ ተጋሩ ሸርክ ትብሉለይ ብትሕትና ይሓትት ምክንያቱ ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዮም ገይሮምለይ ናብ መን ከኣቱ ከም ዝኾኑ ናብ መን ከም ዝኣቱ ካይፍለጥኩ ትኽ ኢለ ሓደ ወደይ ማለት ሓደ ቆልዓን 2 ኣሕዋተይን ሒዘ ንስደት ወፅየ ሽዑ ኣብ ናይ ሰላም ጊዜ እዩ ኣብ ናይ ሰላም ጊዜ ነይሩ ኣጋጣሚ እቲ ፎቶሪኖ ሳንቸስ ዝበሃል ወዳ ማለት እዩ ንሱ ምሸት ስለ ዝተበገስና ከባቢ ካብ ዓድናስ ካብ ሰንዓፈስ ላይክ 8 ፍራቃን ገለ ኸውን ዝተበገስናዮ ናብ ዛላምበሳ ዝኣተና ኣለኻ ዳርጋ ገለ ጉደል 9 በቃ ናይ 4 ደቂቃ ገለ ያኒ راحت ጣርያ ነይራ ታንጎዞ ድሓር ግን ናበይኩም ንኣቱ እንድዒ እቲ ኣክሲስታ ዝነበረ መራሒ መኪና ሽዑ ኣነ 9 ርእሰ ገዛው ሓደ ምሕደር ይብለኒ ማለት እዩ እቲ ሳንቸስ ግን ድሓን ኣነ ዘይወስደክን ገዛ ይብለኒ ኣነ ዘይወስደክን ገዛ ይብለኒ ኦኬ ይብሎ
مع صحك حبيلو ترحسي أيرسعني ترحسي أحواتنا كومتين ترحسي يريت روي أنا جاي حزل كوكو إمس إذا الله ترحسي كفات النبا ترحسي الوان تفتح بلاتو سلام سبيتي تصبق تقول بنت سبيتي نحن زندقي اتوا لا تقبلاتنا بقى نبعدنا دينا نملسلنا خمسي زفلت أكاسب زنبرو مو نوح نبدأ كاتسنح أقبابلا تقبلاتنا كاب عرات دقاءات السيئة أب منصف ناب منصف هنصفة أب منصف هذا كيساتن دقاء نعانا أب عرات هذا كيساتن مالتي نقول خاشعو سانشس ودا حيزونا نابتندا مكاين كيدو كاوخان عدغرات تبقسنا مالتي بدحرؤو ناب ولاديتي مالتي ومسكول غيرا دق خيابي يلوا مساي حديرن نيرن بناتا تليفون مسكول سلازغبر نبركو مالتي دويلا دهينا غيرا ግን ከምዚ ሕጂ ዝርህወ ካይ መስለካኒዩ برت تليفون سيف غير كاي غلا صنح يغباي نيرو شعون بعلي ولا حنتي نبرنن ولا አዲስ አበባ መጽየውን حاصير ግዜ ተቀሚጠ አክልተ ሰሙን ዘይመልእ ኣብ አዲስ አበባውን ሴን ካርድ ሙዛቅ ተሸገሪ ኻናይ ሰብ ገላ ሓትጥቀም ከምኡ ስለዝነበረ እምበር ብጣዕሚ በቃ ቴሌፎናስ ክጠፍ ዘይግቦ ሰበይቲ ኣኒራ ሕጅስ ከመይ ትሁሉ ምስ ዝነበረ ኩነታት ገለስ ኣበይ ትሁሉ ምስ ደቃ ከመይ ትሁሉ ኩሉ ግዜ ዝሓስብ እዚኣ ሓንቲ ኣብ ዘላምበሳ ትርሓስ ትበሃል ጸላም ሰበይቲ ጉልብቲ ወዳ ከዓ ፎቶሪኖ ዝሰርሕ ዝነበረ ሳንቸስ ትበሃል ብጃኹም ክትደልይለይ ብዙሓት ሰባት እዮም ኣለው ንኻለቃ እዚኣ ናይ ጀሞ ክውድእ نزيهم كترخب لي كلا أي فيديو صريحة خاخن بحد الشرب ولا لي ويك أقل زبل بحنت خلق خا كتيل زدل يوم زلخ سبات كا حدا خاب تومي بحال أو عد جرات مساعته خو صيلنا قولنا وريدنا نبي كم خيد ندعي صيلنا خيد سرقة شعور نحنا حافتي يريت روان دي هني لنا أول نحنا خفلا أبو ويتر يسرح خفلا نحنا قليل خفا بيلنا قلي سأقام يلن يمكن زينا يمقبي مأززي ورايتيبو دس بالك المقبع عزيزة سأقمت بحالنا يكنزب يبلون تشجري قليلني بقى كومو غيرو تقبلونا سنو بزيا اتخذ لسن اللاتو هرام ديات الله فريا ولا اتخذ طريق لها بزي حقن ازا سنو زيا حنتي اتخذ لسن اللاتو هابتو ميبهال اب اتا باردي ولا ريستورانت اخ انتاي تبنيرا سامراويت يا تبنيرا بليز نزيهم سبات نزيهم ترخب لي سالسا يوم كا برهانو يبهال كا تقوعزنا كاب أديس أبابا كاب عدغرات أديس أبابا ندخل كله كا أو يرخبنا أبتي تكيت مغرطي تطوي لصن إحنا سبعين أديس أبابا كي دلينا إلنا يو قريزنا تكيت نسخة مسي مسويتو وردنا بو ماليش نابي إخنا أديس أبابا ساعات كندي دا أوريت كن أقعد أم ساعتنا حاده هو أم حدا دينا دا أم بهم بحدا زين خير ساعات 10 حدا لنا 10 حدا نقعدوا لنا نو يكون عند جد ساعتنا يعد قرات قال أيرد أكلنا تقرأي ساعات كم بيرث لازم في حدش مسك ولا خا أي تردن النير أنت 10 حدا نقعدوا نو هو ما تحكوا حكي ولا خير ولا حيز خير ما اسمه حمشن فرقان قال لي 10 حدا ينزلوا مثلني I don't know شعوب بعلي ما تحكوا حكي إلني بليز ساعات يرد أن ننزلون عي بالجخا نسألني ليو غربت نحيزنا نيرنا هوتيل ما تيوها حكي هو سيدنا عملتي شعوء إذا كله قعزو ما يكون حنت جنزة بينا برنا انتي تبقيس كهب عد قراسي تخبل كان عدي سابز أطيز مثلا نيو كنت يقول زي زلوا أقل تحضر وريدنا قل عد حديرنا قل كلنا يمقبي وعلو دا شفني مسحواتي مالتي مسودي مسحواتي كلنا دا شفنا بعلو دا شفنا برهاني يزبحال حنت عينه الرامية زي عمل ليت كتكون لكم حنت عينه الرامية حنتي عينه زي يوم سبات كتروح بلاي بليس بتاعني كلنا هوتيل يكون قال يكون بقى أبي كيركات مزجب قال من قص أصله بخا قال ود أبي له قال شعوبه أبتي نامس أنا خلنا بعزو بتاع مسؤول إذا شجرن بقى كش إذا شجرن زنا برود نيرو بقى أنا زخور كوبا تندخل سئلوا إذا ويسدد قال بقى هنقله هم أصبوني في نيرو تورد حامش كم بحدش كلا إجزي عرفت إجزي 15 دقيقة له بخايم كلا إجزي أنت دايما خلنا تتأنك غريق الله خيل وأنت ودي نعيك مصبيتو خفا بيلني مصو 5 تود خفيلو مالتي
እዚ حوخ ينبر وزي فلتك حسبكم قبل كاي كلني هاي رسعني اب اديس ابا يزنبر سدرا بيتنا اب عد غراس لزلو ጥምቀት ክንገብሪና መፂና ነበር ኣብ አዲስ አበባ ኢና ነበር ኢላህነኒ ራሰ ቤቱ ፕሊዝ ተስፋ ይዝባሃል ካ ነይሩ ምጽ ወደሓትን ነው ማለት በዚያ ክትፈልጡም ፕሊዝ እዚኦም ሰባት እዚኦም ከተራኸቡኒ ዳሃዮን ክገብር ህላውነቶም ክፈልጥ ብጣዕሚ ደስ ምበለኒ አበይኩም ዘለው ዳሃዮም በጃኹም እዚኦም ናብ ኩሎም ናዞም ዓበይቲ ስታይ ዘለዎም ቲክቶከራት ይኹኑ ዩቲዩበራት ይኹኑ ናብኦም ሸርበሉለይ በጃኹም ክረኽቡለይ ትፈልጥዎም ተጸኒሕኩም አጋጣሚ ከዓ ናይ ዋትስአፕ ቴሌፎን ያብዝ ናይ ኮመንት ከውርደልኩም ናይ ዋትስአፕ ጌርኩም ከዓ ክትረኽቡኑ ትኽእሉ ኢኹም ቴንክ ዩ